आम ए प्रकार एक घड़ीसंधि मुहूर्त बसवास करुचु जे चारिआडे समस्या चारिआडे विपत्ति चारिआडे नाना प्रकार खराब परिस्थिति एपरि एक समय प्रभु आम समस्त को धरी रखि मु प्रभु को अशेष अशेष धन्यवाद दिए। आसतु चक्षु बंद करवा गोटे मिनिट प्रार्थना करी अल्प समय वाक्य आम किसी ध्यान करवा आमे भजन को जीवा समस्ते चक्षु बंद करवा। हालेलुया। महामंगल में स्वर्गस्थ पिता आपण पवित्र नाम प्रशंसा धन्यवाद हो प्रभु। अल्प समय आपण वाक्य ध्यान करने समय आम समस्त सहित आपण कथा हूँ। प्रेमिक पिता परमेश्वर आज वाक्य द्वारा आम समस्त को वाक्य बढ़ावा वाक्य स्थिर रहा वाक्यर गभीरता को बुझापी आम को साहाय्य कर। प्रार्थना मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मांगिले आमेन आमेन। अल्प समय आम वाक्य ध्यान करवा आम मध्याह्न भोजन जहाँ मान भोज प्रस्तुत कर से भोजन करने जा। प्रिय भाई भाई माने आमे क्रिश्चियन माने एबे गोटे पुणी थे आम गोटे बड़दिन पर्व पालन करने जाऊँ। आगामी समय आम प्रत्येक गोटे बड़दिन पर्व पालन करने जाऊँ। मु खाली कहवाई चाहे आप शुणु आउ केतटा पर्व मानला पचे आम परिवर्तन हो सेटा मु पचार चाहे एते एते बड़दिन पर्व पालन कलुनी आमर परिवर्तन कहीं देखा जाऊ। आज वाक्य ध्यान करवा से प्रथम पर्वर गोटे घटना देखु आपण मैंने लुक तार 2 पर्व 7 पद। पुणी से अपना प्रथमजात पुत्र प्रसव कले एवं ताहांकु लुगारे गुड़ाई गुहाल कुंडरे शुआइले कारण बसा घरे सेमानक पाई स्थान नथिला। देखंतु प्रिय भाई बहन कोन लिखा अछि जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट जतले प्रथम थर पाई पृथ्वी को आसले सुनंतु मां मन सुना प्रभु यीशु ख्रीष्ट जतले प्रथम थर पाई से पृथ्वी को आसले बाइबल लिखा जाउछि जे बसा घरे ताको पाई स्थान नथिला। तो आज आम जो पर्व पालन करने जाऊँ आगामी समय एटलिस्ट एथर हेले आमर घरे जीशु को स्थान थाउ आमर घरे सबु विषय स्थान अच्छी किंतु दुखर कथा प्रिय भाई बहनी माने आमर घरे प्रभुंकर पाई स्थान नाई एबार के लोग देखी है नहीं बेसी लोग बसला अच्छा। तो आमर घरे सबु पाई स्थान अच्छी कि नहीं सबु पाई जगह अच्छे आमर घरे टीवी रखवा जगह अच्छी कि नहीं अच्छी फ्रिज रखवा जगह अच्छी कि नहीं अच्छी खट रखवा जगह खट पकाइबा पूर्व जगह मापी कर जाउछु एटी केते भाई केते खट थिबो ए खट पकाले हिंडी हेबो कि नहीं जगह हेबो कि नहीं आमे सबरो मापो हमर घर बाइक रखवा जगह अच्छी कि नहीं अच्छी सेटा घर तो टीवी रो रिमोट रखवा हमर जगह थाउछि किंतु प्रिय भाई बहनी माने आमर घरे सब जगह अच्छी प्रभु जगह अच्छी कि अरे आमर घर सबुठ बड़ समस्या कौन आमर घर सब आछे मात्र आमर घर प्रभु जगह नहीं। जदि आमर घर परिस्थिति बदलवार अच्छी आमर घर समाधान आसबार अच्छी आमर घर सुस्थता आसबार अच्छी आमर आवश्यकता आसबार अच्छी आशीर्वाद पूरा होबार अच्छी तेज आमर घरे किए थाउ कि नथाउ जीशु थिबार अच्छे। मां मान शुणु आपण घर समस्यार समाधान होती प्रभु जीशु ख्रीष्ट। जदि प्रभु जीशु ख्रीष्ट आपण घरे नहांती आपण दुनिया जाक सामान थिले मिसा किछि हेबो जोखियर कथा देखो जोखियो बापड़ा घरे सब आछे से सब मां जो दुनिया डाबू मारी खाई खाई करी कुटकुटा डाबू आछे ताके जमी आछे जदि आज सब कले ट्रैक्टर थिबो ताको बोलेरो थिबो ताको फ्रिज थिबो ताको सुनाबना थिबो ताको चाकर पाकर दुनिया जाक अछंती तार घरे कोन नाही जीशु नाही। जीशु कोन बोली कहउछंती जोखियो अल्हाई आसो आज मते तुमर घरे रहिबाकू
କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖାଯାଉଛି ମତେ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆପଣ ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୁକ ତାର 19 ପର୍ବ କାଢନ୍ତୁ, ସେ ପଦଟା ପଢିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଲୁକ 19 ପର୍ବ ତାର 5 ପଦ। ଯୀଶୁ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସି ହଁ, ଉପରକୁ ଚାହିଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉପରେ ଚାହିଁ ତା କହିଲେ ଯକ୍ଷ ଯକ୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, ଶୀଘ୍ର ଓହ୍ଲାଇ ଆସ, କାରଣ ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଘରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଜି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ରହିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ମୁଇଁ ତମର ଘରେ ଆସିଲେ ଆକା ତମର ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସିବ, ବୋଲେ ମୁକ୍ତି ଆସିବ, ସମାଧାନ ଆସିବ। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତେବେ ଆକା ମୁକ୍ତି ଆସିବ। ଆମର ଘରେ କେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଗଣି ମିଶା ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ମୁଣ୍ଡେ ଯେତିକି ବାଲ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ରୁମ ସେତିକି ଅଛି। ঘর বাঁধে নাই, গাড়ি ঘেনে নাই, সোনা ঘেনে নাই, ডাবু কি চালে তাকে জানা নাই। কাହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଯଦି ନଥିବେ ଆମର ଘରେ ଏ ଦୁନିଆ ଚୋଚରା ଡାବୁ ମିଶା ଆମକୁ ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଟବ ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ବୋଲେ ମୂଲା ଡାଲାଟାଏ ଖାଇଲେ ବି ଶାନ୍ତି ଥିବ କି ନାହିଁ? ଥିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗ ପର୍ବ ସମୟରେ କଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 300 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ ଘେନି ଦେଲେ ବୋଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା କି ନାହିଁ? ଏବେ 3000 ଟଙ୍କା, 3000 ତ କିଏ ପିନ୍ଧିଲାନି, ସେ 3000 ଟଙ୍କା ଶାଢୀ କେମିତି ପିନ୍ଧିଲେ ମୁହଁରେ ଅଲ ପାନି ଉଜଳ ନାହିଁ। ସେ ପରବ ମାନିବି ବୋଲେ ଦୁନିଆଟା ମୁହଁରେ ଲିପି ହେଇଥିଲେ ବି ପରବ ଦିନ ତାର ମୁହଁ ଟିକେ ଉଜଳ ନଥିବ। ମଞ୍ଚି ମଞ୍ଚି ରାନ୍ଧିଥିବେ ସେ ଖାଦିବେ ତାଙ୍କର ରୁଚିବନି, ସେ କିଛି ନଥିବ। ଆରେ ପରବ ବେଲେ ଦେଖିଛ ସବୁର ମୁହଁରେ ଟିକେ ପାନି ଥିବ, ବାପରା ଅଣ୍ଡରା ମୋର ମୁହଁରେ ପାନି ନଥିବ ମୁଖ। ଏବେ ପରବ ଆଇଲା ଦେଖ ଟୋକି ମାନେ କେତେ ବାପା ଏ ଦେ ବାବା ଦେଖେ ଦେ 2ଟା ଡ୍ରେସ, 24 ତାରିଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରି 25 ତାରିଖ ପାଇଁ ଗୋଟେ। ସେ କହି ସାରିଲା ସେ ପୁଅ କିଛି କହୁଛି ଏଠି ଡାଡି ଦେଖ ମତେ ବି 2ଟା ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ 2ଟା କିଣିବି, ଟି ସାର୍ଟ କିଣିବି, ଅଙ୍କ କିଣିବି, ଆଉ ଦରକାର ହେଲେ ମୋବାଇଲ ବି ନୂଆଟା କିଣିବି ବୋଲା ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଏ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଏ ଦେହ ଦେଖା ଦେଖା, ଗତ ଥର ଲକଡାଉନ ବୋଲି ଠକି ଦେଲା ତମେ। ଏଥର ଯଦି ଘେନି ଦେବ ନାହିଁ ସେ ପରବ ଦିନେ ଏକା ପରବ ଫରବ ନାଇଁନି ବୋଲି ସେ ବିଡାଇଲାନି। ସେ ଏ ବାବଡା ସବୁকে শ্রদ্ধা করবে বাবড়ার মুড়ে পানি। লকডাউন তো কাম নাই, ধান্দা নাই, আটো নাই, হাট নাই, কাইটা নাই, রে বাবড়া দুকে ছিল বলে আর দুকর উপরে ঠোনা এটা করতে তার মুন্ডে বজ্রপাত পড়েছি কেমতি পরব এমনকে মানাইলি বলে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଥର ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉଛି। ଆଗ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଠା ଛାଣି କରି ସାଇ ଯାକ ବାଟା କଲେ ଆଗ ପର ଲାଗୁଥିଲା କି ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି କାକେ ଦିଅତ ନାହିଁ, ଖାଇବେ আর 4 ଥର ମେଡିକାଲ ଯାଇଲା ପଛେ ଆକା ପରମ୍ପରା ଲାଗୁଛି। ମାଉସ ରାନ୍ଧିଥିବେ କେତେ ଆଗେ ପିଠା ପୁଟି ଛାଣି ଦାଣ୍ଡ ରଖି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ନାହିଁ ଆଲମେରା ଭିତରେ ପୁରାଇ କରି ତାଲା ପକାଇ ଗଲାନି ସାତରି ବେଟି ଖାଇଛି ବୋଲି। ଶତ୍ରୁ ମାନକେ କେ ବେଟି ଖାଇଛି, ସାତରି ବେଟି ଖାଇଛି ବୋଲି ସେ 37ଟା ବେଟି ଖାଇବନି ଚାଟି ଖେଟି ମାରବ କି ନାହିଁ। ସେ କୁବଟରୁ ଚାଟି ଦେଇ ଭିତରେ ପୁଣି ଦେଇକରି ସେ ଶାଢୀ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ଭାବିଲେ ଥରେ ତାକୁ ରେଡି ହେଇକରି ପିନ୍ଧି ଭାରି ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କାହିଁ ଆତା ବୋଲେ ହେଲା କେମିତି ସେ ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇ କେମିତି ଯାଉଥିବ। ସେ এটা কে ଶିଖାଇଲା ଗୁରୁଟି ଆମକୁ? ନା ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ କଥା, ନା ଭଉଣୀ ସାଙ୍ଗରେ କଥା, ନା ବଡ ଆମର ଘରେ କେମିତି ହେବ? ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବୋଲେ ଆମର ଘରେ ସମାଧାନ আসবো। তারপরে কোন যখিও তুই গোতে থেকে মোকে দেখি পালাইলে না হে তুই কোন করবা আছি মোকে তোর ঘরে ডাকি নেবার আছে। তো এইথর বড় দিନରେ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଆଇବାର ଅଛି। ଆମର ଘରେ କିସ୍ତା ସେ ପରବ ବେଲେ ଟେଣି ଦେଇ କରି ମାଡ଼ ଗଲେ ହେଇକରି ଏ ପିଲାଟିକି ଦୁନିଆ ଥାନ୍ତା ଏ ଘର ବୁରୁବୁଟିକୁ ଖାଲି ଆସ ପ୍ରଭୁ ଆସ ବୋଲେ আসবি কন্তি আস বলে আইবি যে মুই কন্তি আইবি আইলা বলে জায়গা দিল তো মুই আইবি। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আমার ঘরে এমতিটা আটাই গুড়া গুড়া আবার খেপি দিল তোমরা প্রভু থিবাই ଥିବେ କି? କୁହ ଆସୁନା ମଣି ମନ ଥିବେ କି? ନା
ବୁଢାକୁ ଡାବାକେ ଟଣ୍ଡେ ଖୋଇ ପଳେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଥିବେ କି ମଧୁଆ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ଟିଭି ଦେଖୁ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ବସି ଦେଖୁଥିବେ କେଟା ମା ମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ଘଡଘଡି ବର୍ଷା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଟିଭି ଦେଖିଲା କାରେଣ୍ଟ ନଯାଅ ରାଜା କାରେଣ୍ଟ ନଯାଅ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ବସିଥିଲି ବି କାରେଣ୍ଟ ଯାଇସି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ କରେଣ୍ଟ ଯାଇନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କେଟା ଜାଗାରେ ଯଦି ମିଟିଂରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି ଏ ପ୍ରଚାର କରୁ କରୁ କାରେଣ୍ଟ ବାହାରିଯାଅ ଗୋଟେ ମା କିଛି କରୁଛି ହାଏ ହାଏ ବୋଲିଥିଲା ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବେ ହେଲେ ପୁଣି କାହିଁକି ନ କହେ ବୋଲି କଥା ହଉଛି କାରେଣ୍ଟ ଗଲାରୁ 2 ମିନିଟ୍ ବସିଲି ସେ ମା ଭାବୁଛି ସବଜି ଗଲା ଜେନେରେଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ହାଏ ବଲୁଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଥର ପର ମାନିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର କେତେ ପର ମାନି ପାରିନାହାନ୍ତି ମାନିପାରିଲେ କି କେତେ ଚାଲିଗଲେ আসবা বর্ষ পরব আমি মানব কিনা আমাকে মিশা জানা নাই তো এ বর্ষ পর্ব পালন করবার সময় যিশুଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଘରେ ଜାଗା ଥିବାର ଅଛି যিশুଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯାଉଛୁ যিশুଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇ ଦୁଇଟା କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଦେଇକରି ଏତେ ରାଜା ଆଣିଦେଲି ଆସି ଏ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗାଇକରି ରୁଆ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଫାକିଲି ରୁଆ ବୋଲା ଭଳିଆ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇ ପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆସିଲେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ସେ କରିବେ କାରଣ ଯୀଶୁ ଯୋଉଠି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେଠି ଯୀଶୁ ଯଦି ଥିବେ ଆମର ଘରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେବାଟା ହେବ ଆକା ମୋର ପୁଅର ଉନ୍ନତି ହେବ ମୋର ଝିଅର ଉନ୍ନତି ହେବ ମୋର ପୁଅ ବୋହୂର ଶାନ୍ତି ଆସିବ ମୋର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଥିବ ମୋର ପରିବାରରେ ଆନନ୍ଦ ଥିବ ଏସବୁ ଥିବ ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ମତେ ତମ ଘରେ ନେଇକରି ଯାଅ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ତ ଦେଖିଲି ରାଜା ମୁଇଁ ଯାଇକରି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝାଇ ଦେବି ଆମର ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଥିଲେ ବୋଲି ହେବ କି ନାଇଁ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ନେବାର ଅଛି ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘର ସ୍ଥାନ ନଥିଲେ ନଥାଉ ବେତେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କରନ୍ତୀୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ପଦ तुम्हें माने कि जानो नहीं जे तुम्हें ईश्वरଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୋଉଟା ତମର ଗାଁରେ କେତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଘର ଅଛି 5ଟା ପ୍ରେଜ କର 2ଟା କଲେ 7ଟା ହେଇଛି କେମିତି ଦେଖो ଲେଖା ଯଦି ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଲି ରବିବାର 10ଟା ବି ଯାଇ ଆସେ ନାହିଁ ଆମେ କେବଳ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଆମର ଭିତରେ ହାଲେଲୁୟା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ଆମର ଭିତରେ ଆମର ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ଇମାନୁଏଲ ବୋଲେ କଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ସହିତ ହାଲେଲୁୟା প্রভু কইবে না মুই তোর সাথে থিবি নাই তুই গরিব লোক তোর ঘর নাই তোর কুড়িয়া আছে তুই ডকরি হেলিসবে তুই ভবড়ি হেলিসবে মুই তোর সঙ্গে না রইবি প্রভু কইবে না প্রভু কোন বলি কইবে মু তোর তোর রহিবি মু তোর তোর রহিবা পরমেশ্বর তুই গরিবটা রহিবি নাই তুই পাঠ পড়ি নথিবি নাই এটা প্রভু কইবে নাই প্রভু কোন কইবে মু তোর সহিত রহিবা পরমেশ্বর হুয়ে তো আপনাদের সহিত কে রহিবা পে পছন্দ করু না অনেক থর কোন কইছନ୍ତି পিলা মানে তো কেদিন পছবি মুই তুই কেদিন মো সাথে থিবু এইটা লোক ভাবুଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ଏବେ ମରିଗଲେ 3 ଦିନ ଧୁମଧାମରେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଭଲ ହେଲା ଗଲା ନହେଲେ ସେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଦିନରେ ଯେତିକି ଡାବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେତିକି ଡାବୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବୁଢା ବୁଢୀ ମରତାଇ କି ଆଜି ଖାଲି 40-50 ଲାખ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି କି ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ 3ଟା ପୁଅ ମିଶିକରି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବୋଲି ବାପା ଥିଲା আর কেটা লাখ বাপা থাইছি দেবে গটে বলি বাপা ছিলা মরিগলা টিকে ভাল করে বাপার না রখু মানে কুকুর বনে এটার বলি না রখু বাপাকে কেবে মেডিকাল নেই নাতি কেবে দেখি নাতি কেবে পাচারি নাতি মরলা পর 3 দিন ধুমধাম করুছন আমার টাইম মিশা লোক মরিগলা পচে সে ধলা কপড়া নিয়ে আসলে হেব নাই বঞ্চলা বেল দিকে যাও কেবে বড়া কেবে পাকুড়ি কেবে চা কেবে পেট কেবে ভাত দিকে বসি করি নানা মামা কেনতা আছে তুমি কাটাই আসলে হেব সেটা মরলা পর সব গাদা হই করে কিছু ভালো হলা মরলি বলে মাটি তপা হইছে নাই বঞ্চি ছিল জানতু মলা পরে জানতু দুঃখরে বি জানতু কিন্তু বঞ্চি ছিল আবশ্যকতা আছে মূল কথা কোন প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে আমানଙ୍କର ঘরে প্রভুଙ୍କର অনুপস্থিতি আমানଙ୍କ ঘরে গুড়ে সমস্যা নিয়ে আসছে ତେଣୁ ଯୋଉ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ ସେ ଘରେ କିଏ ଥିବ
শয়তান থিব থিব প্রভু আইলে একা থিব মানে জীবন এসে হ্যাঁ শয়তান ଥିଲେ କଣ କରିବ ସେ ତାର କାମ ହଉଛି ମାଡଗୋଳ କରାଇବ ନା ସେ ମାଡଗୋଳ କରାଇବ ସେ ଅଶାନ୍ତି କରାଇବ ସେ ଦୁନିଆ ବୁଲବୁଟି କରାଇବ ସେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ ସମସ୍ୟା ହେବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଥିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନଥିବେ ରାତି 11ଟା ବେଳେ ମାଡଗୋଳି ଛାଡାକା ଦେବା ପାଇଁ ତୋକେ ଛାଡିଦେବି ଏବେ ଯା ସେ ମିଶା ରାତି ଅଧରେ ପିଲା ଧରିକି ବାହାରିଥିବ ଯିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ସେମିତି ହୁଏ ଆମର ଘରେ କିଛି ନଥାଉ ଚାଳ ଘର ଥାଉ ଭଲ ଖାଇବାଟା ନଥାଉ ସେ ଘରେ ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଫା କଲା ବେଳେ ସବୁ ସଫା କରିବେ ସେ ମୂଷା ଗାତ ମନକୁ ମିଶା ଇଟା ମନେ ଠେସି କରି ପାଖନା ଠେସି କାହାର ପାଖନା ସାପଣା ଚଢିଥିବେ ସେ ରାସ୍ତା ବନା କାଢିଥିବେ କି ନାହିଁ ଘର ବନା ପାଖନା ବନାଥିବେ ସବୁ ଚୋରି ରଖିଥିବେ କେସ୍ ନାହିଁ ମୂଷା ବିଲ ଚୁଟୁଆ ପାଇଁ ଚୁଟ ତାପରେ କଣ କରିବେ ମୂଷା ହାଗଲାଟା ଫିଙ୍ଗିବେ ତାର ଅଳିଆ ମନ ସଫା କରିବେ ସବୁ ଘର ଯାକ ସଫା କରିବେ କର କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତମର ଭିତରେ ମିଶା ଯୋଉ କତରା ଅଛି ତାକେ ମିଶା ସଫା କର ଅଛି କି ନାଇଁ କତରା ଅଛି ଭାଇ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ପଡୁନାହିଁ ଏତେ ଦୁନିଆ ଅଶାନ୍ତି ଅଛି ଏ କତରା ସବୁ ଗାଦା କରି ପର ମାରିଲେ କି ଲେଖା ପଡୋଶୀ ସହିତ ପଡୁନାହିଁ ଭାଇ ସହିତ ପଡୁନାହିଁ প্রিয় ভাই বোন মানে আসন্তা থর থিব কি নাই কাকে জানা নাই এবে সে করোনা রানি কে গুড়া আইলানি পড়ে 3 নম্বরটা পিটি ম্যাডাম মনে এই সব ডিসেম্বর মাসে খাইলানি তাও সব 3 মাস আইলে তাকি না এটা মানে এটা মই ভাবুছি এই করোনা কে এটা খ্রিস্টিয়ানটা না খ্রিস্টিয়ান বিরোধীটা মই বুঝি পারো না এটা ডিসেম্বর মাসে খাইছে আমার নাসি করব বেলে নাসি যা পাই হচ্ছে এবে আমি চাইছি কেনতাই দিবে তাকে জানা আছে তো পিটি মানা মনে গোটে পরে গোটে প্রথমটা আইলা সে পড়লা তার দ্বিতীয় তৃতীয়টা আইলানি কেমন আইসি ভাই পরবেলে ন আস কেবে না আস না পরবেলে না আস তো প্রিয় ভাই বোন ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏମିତି ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ ଜାଣିନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେଇ ଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା ଏଠି ଆଜି ମୋର ଜୀବନରେ ଜାଗା ଥିଲା ଆପଣ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ପରିବାର ଆସନ୍ତୁ କାରଣ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆଗ ସମାଧାନ ଆଇବ ମା ମାନେ ଶୁଣିଥାଉ ତମର ପୁଅ ଯଦି ପୁଅ ପରା ହେବାର ତ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବାର ଅଛି ଛାତ୍ରୀ ଭଲ ଥିବା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଥିବାର ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ନୟମୀ ଆରେ ରୁଥ ଭିତରେ ସାଙ୍ଗ ହେବାର କାରଣ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜୀବିତ ଥିବା ପ୍ରମାଣେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକରି ଯିବି ନାହିଁ ତମର ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରଭୁ ହେବେ ବୋଲି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ବଢିଥାନ୍ତେ କି ଅର୍ପା ପଲାଇଲା ଏମିତି ଅର୍ପିତି ପଲାଇଲା ଚିନ୍ତା କି ନାହିଁ ଏମିତି ପଲାଇଲେ ହେତା କି ନାହିଁ ଏ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ମା ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ କମନ କାରଣ କଣ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯୋଗ୍ୟ ଘରେ ସବୁ ଥିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଲାରୁ କୁହାଯାଉଛି ଆଜି ଏ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆସି ଲେଖା ତୁମେ ମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି ମା ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆତ୍ମା କୋଉଠି ଥାନ୍ତି ବୁଢୀ ମାକୁ ପଚାରିଲି ହଇ ମା তুমি এতে বুড়ি অবস্থায় কুপিয়ে চেঙ্গি সে বাটে পূজা করবা গলাসনি বাটে নদী আছে খাল ঢেপ আছে এ ধান্দাই কুপিয়ে লোকে কাইকে প্রার্থনা করা সে মাপুকে ঘরে আনি রকলে হেসি কি নাই বলে হ্যাঁ আমাকে খাও বলি দেখন্তু সেমানে মহাপ্রভু বলে কেমতি ডর সেমানকু খাইছি বলি করি জীব তো খেপিতিব কি নাই মূল ভক্তি বে করাইতিব কেতে তার বেকেটে ওলাইছি তাকা যাবে কিন্তু বাইবেলর পরমেশ্বর দেখন্তু আমার তো রহিবা পরমেশ্বর से शांति देवा परमेश्वर और से समस्त परमेश्वर खाली ख्रिस्टियन से परमेश्वर नहीं ए एरिया रे जतकी आतो सबुर पई के यीशु महाप्रभु लोक कोन कहउछंती नै बड़ दिन ख्रिस्टियन मानकर पर्व के कहला ख्रिस्टियन मान पर्व आमे बिसा कहछु आमर पर्व हां यीशु तो ज्ञानला आछस तमटा कोन लेखा ते पढिबे लुक तार दुई पर्व 10 और 11 लुक 2 10 और 11 ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଦୂତ ଭୂତ ନାହିଁ ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଭୟ କର ନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ବଡଦିନ ପର୍ବ ହଉଛି ଭୟ ନ କରିବା ପର୍ବ ଦେଖ ତମର ମନରେ ଯେତିକି ଭୟ ଅଛି ଶୁଣା ହଲ ଭଲ ଶୁଣା
ଆମକୁ ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ଭୟ। କଣ ପାଇଁ ଭୟ? ଆମର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ, ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭୟ, କେମିତି ଚଲବୁ ଭୟ, ପିଲା ପାଇଁ ଭୟ, ପିଲା ବିବାହ ପାଇଁ ଭୟ, ଖାଲି ଡରି ଡରି ଆକା। କଣ ପାଇଁ ଡରବାର ଅଛି? କଣ ପାଇଁ ଡରବାର ଅଛି? ଦେଖ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ହଁ ଦେଖ ଦେଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି। ହଁ, କାରଣ କାରଣ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ସେଦିନ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତା ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖା ରହିଛି। ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ 10 ପଦ ଆଡେ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏ କହିଲେ ଦୂତ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିଥିଲେ? ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ ହେଲା। ଦୂତ କୋଉ ଗାଁରୁ ଆସିନଥିଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଦୂତ ଆସିଥିଲେ, ନାଇଁ ଦୂତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଥିଲେ। ତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିକରି ଦୂତ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ଶୁଣ, ଯେତିକି ଲୋକ ଡରୁଛ ମୋର କଥା ଶୁଣ, ଖାଲି ଡର ଆକା। डॉक्टर जदि कहीदेला तुमके बोलो बीपी আছে क्या मोके बीपी আছে काके बीपी नहीं जतकी लोग बंचला तो सबके बीपी আছে जने लोग मरी गला तो बीपी न तो सबके आज हमके काके अधिक আছে काके ना আছে ठीक हो बीपी आगे आके दिसे नहीं और तुम डोकरी हते वाले आके दिते रहसी दिस कौन नो देखे किसला देखवाड़ा न देखवाड़ा आगे हमके खाइबाटा जीरे नहीं आगे यदि गोला थाली किनते एक गिलास किनते दोकरा में गलो ओ लोग खाइबा चुपचाप बिते गरम गरम खाइबा मुठे खाइबा बोल कर खाइबा मके जीरे नहीं आगे हमके हाथ गोड़ दुकान है जीवन का काम कला आते तो दुकान है कि दुकान है सी एबे बसाबे बोलवा सेटा आगे सुनी पारु नहीं आगे मके सुने नहीं भोल दोकरा डोकरी हेले न सुनले बोल तारे बुआरी फटमी होतो तार काता सुनबो किस ପାଇଁ प्रभु कौन करे वॉल्यूम कमाई देले चर्च रे गले सुनबो काल चर्च रे माइक थिबो हमर घर माइक थिबो कि हैं बुआरी को थबे ए दे मा रांधली बे खा बोल कहबो कि ए दे मा रांधली खा काइटा तो मुन बोल तार इच्छा কথা হবো তো সেটা শুনবা দরকার আমার সেটা শুনবা দরকার নাই কিন্তু চর্চ রে কোন শুনো নাই আজকে বসবো पास्टर आगे पाखरे बसबो माइक रे सुनबो कहबो बाबू तू बोलो बड़ा बापा मके सुबे नै सुनबा আছে देख बड़ा तो बड़ा बयस हेले ए स्वास्थ्य टिके हानि हेबो वरी ठबा नै रोड गारे एबे जाइतिली कटक जाइतिली मझिरे गोटे भौणी मु सुकाय बस दी चलछि हम पचाली कोन लागते छी नाइ मो मोरो डायबिटीज बाहर तो मुझे तुमके एकला का भरला तुमके एकला का भरला कि तुमको कहली तुम बक्सी बाजार छकरे जीवो गोटे लेंबू बेटी कर फिंगा चार मुंडे बागले ताको डायबिटीज हेतिबो हे नहीं सते सब खे प्रिय भाई भौणी माने बड़ हेले भारबो कि नहीं रोग मन भारबो खाई चुके ने जीवो खाली खाली भात केने जाइसी आलू चोप खा मग आलू भल लागती देखो तो आलू दे आलू खाइलु भात खाइलु केले जीव से भारबो कि नहीं आरबो सेटा तो चिंता करबा दरकार नहीं भय कर नहीं ऋण है चिंता काई करबार अछि नेला बल तो जान लो छुटवा में जानो तुम सते में माजन करा आर माग तार माग आर माग कर 50-60 हजार कर देबे मुंडे जाड़ा तेल मारी ही कर मुंडे जाड़ा तेल सकर के ते जाड़ा पतर कर मुंडे मार अरे जाड़ा पतर नहीं से जाड़ा गोत के मुंडे खुशी लो है के सिकाले बुरुटी डा माने हमें तो छुट्टी पाबो नहीं काई के मुंडे वाला अछि नेलो किछि व्यस्त हो नहीं प्रार्थना करो प्रभु मु ऋण करि साची प्रभु मते दया करो बोली तुम खर्च को टिके कमाओ केतो कोन करबो ऋण करी सारी केनथिबे भौणी मन मोर कथा सुनो जतकी लोक एबे बसिचो ग्रुप रो उठे परमान बने देखो केतो लोक सिद्धि छंती कोन परमान गुरु प्रण कहलो आछि बोली 40,000 आनी कर परमान भकुआ मन सेटा परमान पे ऋण आनो नहीं तुम पुना लुगा को काचो खोलनी दियो भल कर पिंदो परमान आरी कर बरस को दाबू हेबो तुम दाबू रे खेनवारे आराम रे परमान केतो कर के परमान लुकाई एबे चुटवा राछ तुमके एला गुरुटी कैसे गला तुमको
तो मोर प्रिय किए शिखाइला हमको किए शिखाइला एटा ऋण करी करी पर मानवाटा प्रभु आमको अनुग्रह करंतु प्रभु को साहाय्य करबे देखो अनेक घर भल कर रांधबे भल कर लुगापड़ा घेनबे मात्र शांति नथबो काहे कि एकिलस थिबो प्रार्थना करो प्रभु आमको प्रत्येक को अनुग्रह करंतु एथर पर्व पालन करबा सबरे सेई दिन यीशु को पाई जागा नथिला आज आमर घरे यीशु को पाई जागा थिबा अछि जार घरे यीशु का जागा रहबे तार घरे सब समस्या समाधान हे तो आज आप एथर प्रभु एथर पर्व बेले प्रभु तुम मो हृदय रहिबार अछि मोर जीवन रहिबार अछि मोर परिवार रे रहिबार अछि झियो माने व्यस्त होगा दरकार नहीं बाहागर प्रस्ताव आसु नहीं तो आइबो खसई गला पर थाओ बापा मार खाओ कुटकुटा करी शांति रे थाओ हे दे तो संगठन मंचाई करी तीनटा लाका पाइलाइनी पिला तीनटा पाइला बेले नवी सरकार तांके कौन गला ताकू पिजनी देलानी तीनटा पाइलिस बेली ना ताकू पुरस्कार देछि सेटा व्यस्त होत रे समान टाइम रे गले जाओ चाकरी हेला ने किसले काम करी चलो तो पूरा ए का के चाकरी ए सरकार चाकरी देबा सरकार ने चाकरी खाइबा सरकार चाकरी मिलबो नै जोटा चाकरी अछि श्रद्धा थाओ पुओ माने देखंतु मोर कथा सुन जति पुओ माने अछ जदि तुमे काम करूनो कमाउनो बापा मा को डराई बिटरे डाबुली एटा सुनिता बोल झियो माने मध्य तुई केंती करी देबो मते जणा नै बाबा तबे केंती करी मिसा केंती करी चला देछि रे कोंती करी ठीक बाबा मार दुख मिला बुझवार अछि कि नै बुझला का এই ছোট পর্ব পালন করা সময় মু কহিবা পাই চাই আপনার ঘরে আপনার জীবনে প্রভু থিবা আছে আজি যেতকি লোক আমি থিবু গোটে সংকল্প নেবা মোর ঘর সফা করবা সহিত এবে হাঁড়ি কোটি সফা করবা আরম্ভ করবেন কেত কলে কি নাই এটা যদি লুগাপটা কাচবার ଅଛି 20 তারিখ পূর্বর সফা করবে তো কেত লোক কর সে 22 23 তারিখ লুগা কাচি দিবে সে গন্থা সে চাদর সে কম্বল সে মাফলার সবকে কাচবে 3 দিন শুকবো না টুটু টুটু হি করি কাই হেলালো सबु काचलु आचु सुके नहीं से दिन को तो मेघुआ पागो थी वो सुकबो नहीं आगरु काचो तो से परब बेले काची को टुटु टुटु हेई करे जोर धरा के कहला भौनी मान समान घर दागर काम करी थमना घा से थमना घा को लिपस्टिक लगाई दीथिबे केंती सुंदर दुसु देबे कहले न करे ए तुमके के सिखाला एंती पर मान रखू लुगा पड़ा काचो घर को सफा करो ता सहित भीतर कोतरा मिसा बेटो भीतर कचरा होची मोलका जोडे प्रभु थिबे सेई दिन प्रभु को पई रोइबा पई जागा नथिला आजि में सामर घर प्रभु को पई जागा नै पर भाभी देखो हमर इंडिया लोक तो दरकार नै हमर देश लोक जिसु दरकार नै ई बडे क्रिश्चियन लोक घरे मिसा जिसु पसबी बोले जागा हमर मन में जिसु में जागा আছে কি অলপ তো हमर मन में जिसु নাই कु मन में जिसु নাই जिसु डाडे आचक भीतर डाना चलीछि तो पद पढ़िबे प्रकाश देबा के 3 पर्व 20 पद से पद पढ़ले जानबे जे आज मंडली भीतर जिसु घर प्रवेश निषेध देई दे एबे मंडली भीतर ए चोर ए फटकार ए जुआरी ए छाडरा ए मधुआ ए सब लोग आडा होई जाई चल पढ़िबे टिके देखो 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 सुनो लोग देखाय बडे हां देखो आम्भे द्वार निकट रे ठिया होई कोठे ठिया आइछि भीतर नहीं मुई द्वार बाहर ठिया है मु द्वार निकट ठिया होई आघात करू अछि हां कबाट आघात करू अछि जदि केही आम्भर स्वर सुनी हां जदि केही बोले किस्ता से विश्वासी हो कि से पास्टर हो कि डिकन हो कि सेक्रेटरी हो कि जदि केही जदि खोली देबो हां द्वार भिटाई देबो हां ताहेले आम्भे हां प्रवेश करी ताहा निकट को जीवो जीवो हां पुणी आम्भे ताहा सहित भजन करिबो आमे जीवो खाली जीवा पहिले मु तास्त भजन करबी हां ओ से आम्भ सहित भजन करिबो आम्भे जेपरि जय करी देखो देखो मु जीवी मु तास्त रहिबी मु तास्त भजन प्रभु को मो भीतर आसबा पे दियो प्रिय भाई बहनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु आज हमर जीवन रे प्रभु नहीं हमर घर प्रभु नहीं हमर मंडली रे मिसा प्रभु नहीं हमर अनुष्ठान रे मिसा प्रभु ने अनुष्ठान को के चलालानी डायरेक्टर हां स्टेशन इंचार्ज कोऑर्डिनेटर मैनेजर काय प्रभु चलालानी हां प्रभु चलाले फटको देता नहीं 6 के 9 लेखतो नहीं
ପ୍ରଭୁ ଭୟ ମିଶା ନାହିଁ। ଥରେ ଜଣେ ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ବିଲ୍ ଆକା ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ କଲି ଆଜ୍ଞା 500 ଟଙ୍କା ଘରେ ଗଲା ବେଳକୁ ପିଲାକେ କୁକୁର ଚାବି ଦେଇଛି। ସେ କହୁଛି ଖାଲି 500 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ମିଶା ନାହିଁ 500 ଟଙ୍କା ହିସାବ କିତାବ ହେଲ୍ପ କରିଲେ ଘରେ ଗଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଚାବି ଦେଇଛି ତାକେ ଧରି ମେଡିକାଲ ଯାଇକି 1700 ଟଙ୍କା ସରାଇ କରି ଆଇଲିନି କାଏ ଦାଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାବୁ ମାନି ମିଶା ଖାଇ ନା ବୋଲି କହୁଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଡାବୁକୁ ଜିରା ହେବ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଡାବୁକୁ ଜିରା ହେବ এটা ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲେ ଅମୃତ ପରା ନହେଲେ ବିଷ ପରା ହେଇଯିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବସିବା ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେତିକି ଲୋକ ଦେଖ ଏଥର ପର୍ବ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ଥିବାର ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କାରଣ ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ଘରେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଜାଗା ଥିବାର ଅଛି। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆସିଗଲେ ସବୁ ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ କୌଣସି ବିଷୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନା বেশি চিন্তা করে কিছু করবে জোর ধরা হবে বিপি বলবো মুড দুকা হব অধিক হলে কি হব প্যারালাইসিস হবে কি সালা না মুন্ডে চেকি গলা কে চেকি গলা মুন্ডে বিপি বললা বলে না আজ্ঞা মুন্ডে চেকি গলা কি চেকি গলা এভাবে বুঝিত কিটা চেকি গলা বলি তবে মা को ডায়াবেটিস হয়েছে ডায়াবেটিস বলে ডিবেট বলছি আগে আমাকে ডিবেট খেলা আছে কিটা হয়েছে আগে ডিবেট এসিডিটি को एसटीडी বলে বলছে আগে আমাকে एसटीडी খেলা আছে আগে ডিবেট খেলা আছে তাকে एसटीडी খেলা কি দাদা দাও তো প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে প্রভু যদি আমার জীবনে আসবে শুনতো দয়া করে जीवा जीवती बोले प्रभु जदि मोर जीवन थे मोर कैरियर मोर लाइफ मोर फैमिली मोर मिनिस्ट्री मोर चर्च सबुठे समाधान आसी पारे से होचंती शांतिर राजा हालेलुया से तुम मानक पे जन्म होइचंती लोक मानक भी कहबा अछि जगतर कोइ सुसमाचार नै गोटे एक सुसमाचार प्रभु यीशु ख्रीष्ट से जगत को आसी थिले और ताकर कथा हम लोक कहबा अछि प्रभु मान अनुग्रह करंतु एथर बड़ दिन आम भिन्न बड़ दिन हो एथर पर्व टिके भिन्न पर्व हो आम घरे शांति तो किस थाउ कि न थाउ कि जाय आसे किछि न थाउ प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान अनुग्रह करंतु देरी हेलाबे केतलोक केतन को निद केंति आइबो केतलो पेट पुरते खाइले नि दाइबो केतलो भूखे थिले नि दाइबो केतलो काकी लिलेबे तो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु एथरो बड़ दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे जगत को आसीथिले तार दुई तीन कारण आपण मान कहिला परे शेष करबा पाई छै जे परमेश्वर स्वर्गर परमेश्वर ओरे संकल्प करिथिले एवरी तार 10 पर्व 7 पद देखिबे एवरी 10 पर्व तार 7 पद तो कहली सत्य यीशु को सत्य मु कहिली देखो देखो शास्त्र रे मो विषय लेखा अछि शास्त्र रे मो विषय लेखा अछि हे ईश्वर तुम्भर इच्छा साधन करिबाकू तुम्भर इच्छा साधन करिबाकू मु आसी अछि यीशु काहे आछथि जे स्वर्गर पितांकर बड़ इच्छा थिला कोन जे पापी मनुष्य को उद्धार करिबा पाए से जीवे और से इच्छा पूरा करो यीशु निज इच्छा किछ करिना गोटे दिन में निज इच्छा आम जब निज इच्छा जीवन आम केवे प्रभु इच्छा जीवन काटुनु यीशु केवे भी निज इच्छा जीवन काटिना इवन मरवा समय कहते पिता तमर इच्छा हेले तमर इच्छा हेले तमर इच्छा हेले तमर इच्छा किछि नाही खाली आमे किछ कहतो मोर इच्छा मके कहबा के कथा कहले मोर इच्छा किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट काहे आस्थिले पितांकर इच्छा पूरा करबा पाए पितांकर इच्छा और पितांकर इच्छा कौन थिला जे पापी मनुष्य को ईश्वर केते प्रेम करंती से देखाइबा से चाहती आज अनेक लोक कहउछंती मते के प्रेम करूना अनेक मां मन कहबा आज्ञा मते मो स्वामी और प्रेम करू नै मोर पिला मते प्रेम करू नै मोर बुआरी मते प्रेम करू नै मते के प्रेम करूना बेले बेले स्वामी माने कोन भाबे जे मोर स्त्री को सुना घेनी देले से मते प्रेम करबो लुगा घेनी देले प्रेम करबो बोली सुना घेनी देबे 10 तुला साड़ी घेनी देबे गादी से सब धरी का संग पालैतिबो आजकल तो पलायटा सुविधा हेला कि नै आगे लाज में तुम थिला आगे सब बिकी खाइ देले सब एबे काके नाइ नै पिला झिला धेरी कर पालाउछंती आ ता नेबार में चालू रेडी थाउछंती आगे विवाह हेले बोले काकू पेढ़ी दौले आलमेरा दौले खोट दौले टीवी दौले फ्रिज आजकल विवाह दुईटा पिला मिलला तो
তোমার বুয়ারি কাইটা আনলা আছে নাই দুইটা পিলা ধরি করে আনলা আছে আরে এমতি স্থিতিକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭାଇ କାତାନି କରୁ ନାହିଁ ତମର ଗାରେ ହେଇ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଏ ଆଖେ ପାଖେ କୋରା ବୁଝିଲ ଦେଖି ଦେଖା ଏଟା ଦେଖିଲା କଥା ମୁଁ କହିଲେନି ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସୁନା ଦେଲେ ମତେ ପ୍ରେମ କରିବ ବୋଲି ଶାଢ଼ୀ ସୁନା ଶାଢ଼ୀ ନାହିଁ ପ୍ରେମ ଅଲଗା ବିଷୟ ସୁନା ଶାଢ଼ୀରେ ପ୍ରେମ ହୁଏନି ତ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଯାଦବ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଅନେକଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେମ ସିଦ୍ଧ ହେଇପାରିଲାନି ସେ କଣ କଲେ ତାର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ এটা যখন 3:16 দেখুଛୁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କେଡ଼େ ପ୍ରେମ କାକେ ଜାଣା ନାହିଁ ଆମେ ଗାଇଲା ବେଳେ ଗାଉଛୁ ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜିଣ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଲଭିଲେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇ ଆସୁଛି ପ୍ରେମ କାହାର ପାଇଁ ଆମେ କାହାକୁ ପ୍ରେମ କରିବୁ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଯେ ଆମକେ ପ୍ରେମ କରିବ ତାକୁ ଏବେ ତ ପିଟା କାକେ ଦେବୁ ପରବ ବେଲେ ଯେ ଆମକେ ଦେସି ତାକେ ଦେବୁ ରାଧରେ ମତେ ମାଂସ ତରକାରୀ କାହାକୁ ଦେବୁ ଯେ ଆଣିଦେଲେ ତାକେ ଦେବୁ ଯେ ଆଣିଦେବ ନାହିଁ ତାକୁ ଦେଲ ଚୁପ ଦେଲ ଚୁପ ଦେଲେ ଆମକେ ହଁ ଏଇଠି ଦିଅ ତମେ ଦିଅ ଦେତାରି ତମେ ଦିଅ ଆମେ ଦେବୁ ନାହିଁ ଆମକେ ଦିଅ ତ ଆମେ ମିଶା ଦେବୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେ ଆମକେ ପ୍ରେମ କରିବ ତାକେ ଯେ ଦେବ ନାହିଁ ତାକେ ଦେବୁ ନାହିଁ ଦିଆକୁ ଦିଆ ପରେ ଆମର କଥା ରହୁଛି ନ ଦିଆକୁ ଦୁଆର ଦିଆ ବୋଲେ କବାଟ ଢାଳି ଦିଅ ତାକେ ଦିଅ ନାହିଁ ତାକୁ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କଣ କଲେ ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ କେଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସେ ପ୍ରେମ ଲେଖା ଯାଉଛି ରୋମିଓ 5 ପର୍ବ 8 ପର୍ବ କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ସୁଦ୍ଧା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କାହାକୁ ମଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣା ପ୍ରେମ ସ୍ୱପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି ଆମେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରେମକୁ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ମୋର ବାପା ତମକୁ ଏତିକି ପ୍ରେମ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କଥାକୁ ସୁଇସାଇଡ ମରବେ କି ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁନାହିଁ ମତେ କେବଳ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ମରବେ ଆମଟା ମରବେ ତୁ ପ୍ରେମ କଲେ କର ନ କଲେ ନାହିଁ ମତେ ତ ମୋର ମାପରୁ ପ୍ରେମ କଲାନି ବୋଲି ଖସି ଗଲା ପ୍ରାଚୀରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଥିଲା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ ସେଇ ଯୀଶୁ ମୋ ଜୀବନ ଆସିବା ଦରକାର ଯୋଉ ଯୀଶୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡିକରି ଆସିଲେ ମତେ ସେ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପାପୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗ ତେଜିଣ ମହିମଣ୍ଡଳେ ଲଭିଲେ ଦୁଃଖ ପାପୀ ଆମର ପାଇଁ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଘରେ ଆଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଲି ପ୍ରଭୁକୁ ଘରେ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ପ୍ରଭୁ କେନ୍ତା ଆଛା ଭଲ ଆଛା କି ଭଲ ଲାଗେ ବେଳେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆସିବେ ନାହିଁ କେନ୍ତା ଦେଖିବେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେବ ସମସ୍ୟା ହେବ ବାଧା ହେବ ତେବେ ଭାରି ଆସିଥିବେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେବ କି ନାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୋରି ଗଲେ ତମେ ଯା ଆମକେ କାଏ ଅସୁବିଧା ଯେ ତମର ଘର ତ ଅସୁବିଧା ଧରିଲା আছে ତମେ ଯା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହବ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ ଅଣ୍ଡରା ମଦ ପି କୁକୁଟା ଚପଲା ପଛେ ଆସିକରି କାঁଦି ପଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ରାଜା ତମେ କୋଉଠି ଅଛ ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ କୋଉଠି ଅଛି ତୁଇ କୋଉଠି ଥିଲୁ ମୋ କାକେ କହ 3-4 ମାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସୁନଥିଲୁ ଏବେ ଆସି ମୋତେ ପଚାରିଲି କୋଉଠି ଅଛ ବୋଲି ମୁଇଁ ଯୋଉଠି ଥିବା କଥା ସେଠି ଆଜି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ମୂଳ କାରଣ କଣ ପ୍ରଭୁ ତାର ଜୀବନରେ ଯୋଉଠି ଥିବା କଥା ସେଠି ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେଠି ଭିନ୍ନ ଲୋକ କିଏ ଗୋଟେ ଅଛି ଭିନ୍ନ ଲୋକ ବସାଇଛୁ ଆମ ଜୀବନ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତେବେ ମୋର ଘରେ ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ଆସିବାର ଅଛି ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ମତେ ପ୍ରେମ କରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ଡାବୁକା ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତି ପାଇଲା ପରେ ହେଲେ ପାଇତୁ ମିଳତା ନାହିଁ ଟିକେ ପଢିବେ ମାର୍କ 10 ପର୍ବ ତାର 45 ପଦ ମାର୍କ 10 ତାର 45 କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ
ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେବା ପାଇବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାତ୍ର ସେବା କରିବାକୁ ସେବା କରିବାକୁ ଓ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପେ ହଁ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, he has come to demonstrate the love of God। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି ତାକୁ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିଦେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପିତା ତୁମକୁ କେତିକି ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଯେ ଆମର ପାଇଁ ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମନେ ରଖି ଭଲ ତ ଶୁଣିଥାଅ, ଏଥର ପରବ ଯଦି ଜୀବନ ସଜାଡିବ ନାହିଁ, ଏଥର ପର୍ବରେ ଯଦି ଯୀଶୁ ତମ ଜୀବନରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆରି କୋଉ ପର୍ବ ଅଛି କି ମତେ ଜାଣା ନାହିଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଥିବୁ କି ନାହିଁ ଜାଣା ନାହିଁ। এইথর পর্ব সময়ে প্রভু মোর হৃদয়ের মোর ঘরে আসবা আছে। মা মানে তুমি প্রার্থনা করো, প্রভু তুমি মোর ঘরে আসবা আছে। যখন স্ত্রী ইচ্ছা করছে কি লেখাই নাই, পিলাମାନେ জনে লোক ইচ্ছা করু প্রভু তার ঘরକୁ আসবে। আর সে যদি আসবে তার ঘরের পরিস্থিতি বদলে যাবে। আমি সে গীত গাউଛୁ না, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं के आने से? मंत्री आने से नहीं, डाबू आने से नहीं, ची डाबू आने से मिता नहीं, के आने से? यीशु तेरे आने से। प्रभु तुम्हें जदि मोर घरे आसबो, मोर घर बदली जीव, मोर पिला बदली जीव। मां माने खाली प्रार्थना करो, प्रभु मोर टोकी मोर कथा सुने नहीं, प्रभु तुम्हें लोक कथा हुआ। এইটা আপনাদের প্রার্থনা আছে, প্রভু মোর স্বামীকে তুমি পরিবর্তন করো। কারণ প্রভু যীশু খ্রিস্ট মুক্তির মূল্য স্বরূপে আপনার প্রাণ দেবা পাই আসিଥିଲେ। যীশু কাহিଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆଉ ଦୁଇଟା ବିଷୟ କହି ମୁଁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଭଳି 2 ପର୍ବ 14 ପଦ। ଅତଏବ ସନ୍ତାନ ମାନେ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେହିପରି ସେଥିର ସହଭାଗୀ ହେଲେ, ଯେପରି ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୈତାନକୁ ବିନାଶ କରନ୍ତି, ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାବଜୀବନ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଆସିଥିଲେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଜଗତରେ ମୃତ୍ୟୁ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ କଣ? ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଯେ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀ ଥିଲା, ଯାହାର ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବେଶ କଲା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କଲେ ଯେପରି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଅଧୀନତା ରହିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା କି? ଉଠବୁ, তাকে মাটি লিপি থাকতু, সিমেন্ট লিপি থাকতু, মার্বল পকাই থাকতু, ফাটাই করে ভালবু। মাত্র প্রভুকে ঠারে থাই মরবার আছে, মরবার আছে প্রভুকে ঠারে থাই মরবার আছে, বঞ্চবার আছে প্রভুকে ঠারে থাই বঞ্চবার আছে। তেবে কোন হব প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে? যাই হব। তো যিশু কাহিଁକି ଆସିଥିଲେ? ପ୍ରଥମ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ସେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପାଇଁ କଣ? ପ୍ରେମ ଦେଖାଏ। ପିତା ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୁକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ତୃତୀୟ ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁର ଅଧିକାରୀକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଲୁକ ତାର 4 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଲୁକ 4 ପର୍ବ 19 ପଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ସେ ମୋତେ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସିଥିଲେ? ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ। ଶୁଣନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିଥିଲେ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହର ବର୍ଷ। ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଅଛି, ଯୋଉ ବର୍ଷ ତାର ଅନୁଗ୍ରହ ହେଇପାରିବ, ସେ ଦୟା ପାଇପାରିବ, ସେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବ। ସେମିତି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ସରି ନାହିଁ, ତା 2000 ବର୍ଷ ହେଲା, କେବେ ସରିଯିବ? ଆମର ବର୍ଷ କେତେ? 365 ଦିନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବର୍ଷ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି, ସରି ନାହିଁ। ତା କେତେବେଳେ ସରିଯିବ? ସରିଯିବ। ଅନୁଗ୍ରହ ବର୍ଷ ସରିବ କି ନାହିଁ, ଆମେ ସରିଯିବୁ କି ନାହିଁ? ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଆମକୁ ଜାନା ନାହିଁ। ଆମେ କେବେ ଯିବୁ ଜାନା ନାହିଁ, ସେ କେବେ ଆଇବେ ଜାନା ନାହିଁ। ଯିବାର ତ ପଡବା। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଗାଉଛୁ ସେ ଗୀତ, ଗାଇବାକୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ଗୀତଟା। ସେ ଗୋଟେ ଗୀତଟା ଅଛି, କଣଟା ଗୋଟେ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ, କେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ ଜୀବନ।
আমার আরো গীত আছে তো ভাল লাগবে সে গীত যে শোনে কোমলে নীর পিণ্ডরে প্রাণ সুস্থির সুস্থির কি অস্থির অস্থির এটা এ জগৎ অস্থির এটি প্রাণ মিশা অস্থির খালি সেটা একটা সুস্থির জায়গা সেটি জীবার আছে ইতি যিশু থিবার আছে এটি মনে রাখতে হবে সেটি যদি জীবার আছে যিশু এটি থিবার আছে এ ঘরে যিশুଙ୍କ ପାଇଁ জায়গা আছে কি যদি ইতি যিশুଙ୍କ ପାଇଁ জায়গা নাই আমাদের সেটি জায়গা থিব প্রভু কোন বল কইবে কইবে কুকুর মন তুমি মতে মোর ঘর পূর্বাক দেলাস নাই তোমাকে মোর ঘর পূর্বাক দেবি তো অনুগ্রহ থেকে সময় কোন করি পারবে প্রিয় ভাই বোন মানে প্রভুকে কই পারবে প্রভু মোর জীবনে মো যেতকি পাপ কাম করেছি যেতকি ভুল কাম করছি প্রভু মতে দয়া করে ক্ষমা কর বলে ক্ষমা দেই দেবে তো এই ছোট বড়দিন সময় কোন করবা আছে প্রভুকে কইবার আছে প্রভু তুমি মোর ঘরে আসো মোর জীবনে আসো মোর পরিবার আসো মোর পিলার জীবনে আসো প্রভু মোর মনের তুমি আসো প্রভু প্রার্থনা করবা আছে আসন্তু চক্ষি বন্ধ করিবা প্রার্থনা করিবা ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେଇଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବସା ଘରେ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜି ସ୍ଥାନ ଥିବାର ଅଛି ଆଜି ଆମର ଜୀବନରେ ଆମର ପରିବାରରେ ଆମର ମାନବିକ ଜୀବନରେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ପ୍ରଭୁ ତେବେ ମୋର ଘରେ ଆସା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆସ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ପାପ ଅଛି ମୋ ଜୀବନରେ ଯାହା ମନ୍ଦତା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦୟାକରି ତୁମେ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ପାପ ଅଛି ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଦୟାକରି କ୍ଷମା କର ମୁଁ ଜାଣି ବା ନ ଜାଣି ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କର ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମତେ ଅବଶ୍ୟ ତୁମ ଘରେ ରହିବାକୁ ହବ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ନଥିଲା ସେ କହୁଛନ୍ତି କୋକିସିଆର ଗାତ ଅଛି ଆକାଶ ପକ୍ଷୀର ବସା ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡକୁ ଯିବାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯୀଶୁ ଦିନ ଯାକ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ରାତି ଯାକ ପର୍ବତରେ ଯାଇକି ରହୁଥିଲେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ ମଲା ପରେ ମିଶା ତାର ନିଜର କବର ନାହିଁ ଲୋକର କବର କେତେ ଦିନ ଥିଲେ 3 ଦିନ ଥିଲେ ସେ ତାର ନିଜ ପାଇଁ କବର ବି ନଥିଲା ଜଗତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଠି ଜାଗା ନଥିଲା ସେ ଆମର ଭିତରେ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବନେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଯୀଶୁ ରହିବାର ଅଛି ଆଉ ଯୀଶୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବେ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଥିବ ଶାନ୍ତି ଥିବ ସମାଧାନ ଥିବ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିବ ଅଭିଷେକ ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଥିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କି କହିବା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଜୀବନରେ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମୋର ଘରେ ଆସ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ବଳକା ଜୀବନ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ମୋର ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ କଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ତାହା କଲି ପ୍ରଭୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତାହା ଖାଇଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସେମିତି ବଞ୍ଚିଲି ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ମୋତେ ଦରକାର ଅଛି প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦରକାର ତମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ଅଛି ସେ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦରକାର ଅଛି ତମକୁ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ ସୁସ୍ଥତା ଦରକାର ନାହିଁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ବଡ଼ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯୀଶୁ ଯଦି ଯୀଶୁ ଆସିବେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିବ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ତୁମର ପାପ କ୍ଷମା ହେବ କହିବେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆସ ହାଲେଲୁୟା 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 ধন্যবাদ প্রভু প্রার্থনা করো মা মানে তোমার পরিবারের পরিস্থিতি প্রার্থনা করো যদি তোমার পরিবারের শান্তি নাই পরিবারের আনন্দ নাই পরিবারের যদি উত্তম বিষয় নাই গোটে বিষয় অভাব ଅଛି যদি প্রভু যিশুଙ୍କର অভাব ଅଛି কারণ সে শান্তির রাজা অটନ୍ତି সে আপনাকে দরকার হালেলুয়া 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 থ্যাংক ইউ লর্ড